नमस्कार रामकृष्ण मिशन मीडिया नेटवर्के आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आशा करछि आपनारा सकलेई भालो आछेन। आज शनिवार दिने आपनारा बेलुर मठेर दर्शन करुन। राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच तापहरण मधुर रूप तापहरण मधुर रूप दास को दिखाओ है राम हृदयनाथ हृदय बीच राम कृष्ण हृदयनाथ। এই ছিল আজকের এই ভিডিওটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই তো নিচে কমেন্টে আপনারা লিখে জানাবেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিয়ে আবার নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ এবং নমস্কার সকলকে।